ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ସୌନକ ପଚାରିଲେ, ଶୁକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଗ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଠାରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଶୁଣିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ଆଉ କି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାହା ଆମ ସଭାରେ କୁହ। ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବତରଙ୍ଗିଣୀ ପାର ହେବୁ। ଏ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଧରି ଯିଏ ନୀତି ହରି କଥା ନ ଶୁଣେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ପଶୁମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି, ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ସେ ଜିଇଥାନ୍ତି। କୁକୁର, ଘୁଷୁରୀ, ଓଟ ଆଉ ଗଧ ଆଦି ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଏ ମଣିଷର ଜୀବନ। ଯେଉଁ କାନରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ସେ କାନ ଯେମିତି କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାତ ପରି। ଯେଉଁ ଆଖି କୃଷ୍ଣ ରୂପ ନ ଦେଖିଛି ସେ ଅନ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସୂତ କହିଲେ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକଦେବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜା ଉବାଚ हे सुक तुम्भर बचन कृष्णर जेते गुण कर्म जहा शुणन्ते पाप हरे पवित्र बाह्य अभ्यंतरे शुणी अज्ञान मोर गला तुम्भ प्रसाद जे हेला से कथा कह मुनि मते जेमन्ते धरी दृढ़ चित्ते। विष्णुर सर्जिला संसार अन्य देवों को अगोचर से कथा जानी बार पाई भूमुनि पुणी मुझई से बहु शक्ति मंत हरि परम पुरुष मुरारी। जेमन्ते पाड़ी पुण हरे जे काले जे बा शक्ति धरे आत्मा को आत्मा करी खेला हुकमते विष्णु लीला सृजई पाड़ई संहरे माया त्रिगुण रूप धरे जेमन्ते ब्रह्मा विष्णु हर क्रीडन करे दामोदर। जेमन्ते करे क्रीड़ा थे एक अनेक रूप धरे अशेष जन्म कर्म करे इनु श्रवणे इच्छा मोर कह हे व्यासंक कुमार हे महामुनि भागवत श्रवणे पिया अमृत। सुतोवाच हेमंत परीक्षित कथा पुरुषोत्तम गुणगाथा शुणी सानंद व्यास सूत कृष्ण चरणे देचित। ध्यानी से चिंती नारायण बोइले परीक्षित सुण नमस्ते परम पुरुष अनंत घटे जा प्रकाश। लीला बिहारे सृष्टि करे पाणई पुणी से संहारे हेड़े तिनी शक्ति धरे जंतुर अंतरे बिहारे। तेणुता मार्ग उपलक्ष्य करिब काहार बासक्य नमस्ते सात्वत बच्चल कुचकी गणीय गोचर। समे प्रकाश सर्वठारे जंतुंक बाह्य अभ्यंतरे जान
নাম শ্রবণ কীর্তন যারূপ দেখিল নয়ন ন মিলে যাহার চরণ স্মরণ পূজা সমর্পণ জন্তুଙ୍କ কলমশ নাশই যে সর্বমঙ্গল বোলাই যে হরি শরণ সদর তাহাଙ୍କୁ মোর নমস্କାର পণ্ডিত জন যার পাদে সেবা সম্পদে অপ্রমাদে আত্মার কর্ম সনাশন্তি জন্ম মরণে ন ডরন্তি আত্মার শ্রম করি শান্তি অন্তে লভন্তি ব্রহ্মগতি সর্বমঙ্গল দামোদর তাহাଙ୍କୁ মোর নমস্কার যে প্রাণী তপ দান করে যশ সম্পাদিয়ে সংসারে সুবুদ্ধি পণে মন্ত্র সাধি মঙ্গল কর্মকু আরাধি সর্বপ্রভবশীল যেহি তা পাদ পদ্মে মু নমই যে হরি জগত জীবন আত্মজ্ঞানীଙ୍କ আত্মধন এই তিনি বেদ যার দেহ যে ধর্মময় তপময় নির্মল তপে যোগী জনে ব্রহ্মা শঙ্কর অনুমানে নানা প্রকারে ধ্যানে চিন্তি যারূপ কেহি ন দেখন্তি যে লক্ষ্মীপতি যজ্ঞপতি যে প্রজাপতি জ্ঞানপতি যে লোকপতি ধরাপতি যাদব বংশপতি গতি সাধব গণে যাহা চিন্তি সে হেউ মোর মনে স্থিতি নমস্তে ব্যাসরূপ হরি হৃদয়ে বস কৃপা করি